Hi everyone, welcome back to my channel. So my family members kan sob kine ase. I was on a bhal thakbo na. So German Portrait Chronicles, Sisa Comes, Sisa Saktinla, and Donov Abingan Miligana, ekta ikilote collaborate kora ase. So Baby Gloria garne. So Morba kiman jun mola video sa ase aru bi support kor dibi koina apnenke etu request kora ase Baby Gloria ke support kor dibi aru ami dikhai dibo de ekbar de. Moi iman tension. Hoise na? Last mula. Ase Sisa Akam. Hi. एकबार अपने ला चैनल का नाम कर दो मेरा YouTube चैनल का नाम दो Unscripted Vlog असे तो अपने Unscripted Vlog करना चेक करना है जो Unscripted Vlog YT करना फेंको अच्छा अपने अलग की बात कर दो बेबी ग्लोरिया करने Oh yes actually होय मोहन सब भी ये brother मोए और sister chatting लागू ना से she also has a YouTube channel तो मोहन सब जमा करना ग्लोरिया करने ही fundraising campaign तो start करशे with Portrait Chronicles अपने Portrait Chronicles करना तो जनी थे वो YouTube पे था तो मोहन सब इधर initiative लुईना start करशे तो please अपने ला support ना थे के लिए तो इधर campaign तो useless है so please अपने financially भी मदद करिए और financially ना प्राइस भी with your prayers नॉले भी मोला video kan share करना मनु के reach out कर ले दिवी मोहन के so that's it thank you so much हाँ कता बेबी ग्लोरिया की बात बोले मन से कोई ना हाय कोई दिवी सही ना कोई ना इजा मुला फोन दे कौन सी ना कोई ना कोई तो हाय किने बात कैसे करना है हाँ कोई तो दूसरी ना कोई जैसा कोई ना इधर से माना बेबी ग्लोरिया ना बोल दे ग्लोरिया दा so मैं गुवाहाटी जैसे अपने हो गुवाहाटी जैसे ओहो आरो जाबो ना बाल उसी दे अपने दे ना होय होय किमान जन सासे सबके छे Thank you, good evening. Thank you. Just a baby Gloria. So, someone pratna de taki bi support kor dibi. Ina kore na. Financial ko help problem bana se apne help kor dibi ko apne ke request kora se. Sis, chaidinla ase. Talo dibi ek bar man khota kor lobo de. एक बार अपने चैनल हेलो एक बार अपने चैनल नाम को दिबो मोला चैनल तो चाटिंगा संगदम আছে ओके हेलो मान बेबी ग्लोरिया गाने जमा करना আছে আপনি কিবা কবলে মন আছে আমি আপনি লা সাবস্ক্রাইবার খান যেতু কবলে মন আছে আমি খান একটা টিম করিকে না আমি খান একটা টিম করিকে না থ্রু পোর্ট্রেট ক্রনিকল ব্রাহি আমি খান তাইলা থ্রু আছে এটু কারণে আমি খান সব মানু মিলিকে না বেবি গ্লোরিয়া কারণে তাইলা আপনি খান সব মানুষ জানে আছে তালা হিস্ট্রি টু বেবি গ্লোরিয়া কি লা ট্রিটমেন্ট যাইছে এটু কারণে আছে এটু প্রা মরম প্রা আমি খান সব মানে একটা টিম করিকে না বেবি গ্লোরিয়া কারণে আজে যাইছে এটু প্রা আপনি খান বি প্রেয়ার দেবি আর সব দে আপনি খান লা সাপোর্ট বেশি লাগে আছে এটু প্রা নরুখিকে না সাপোর্ট করে দিবি কইতে নে তুই রিকোয়েস্ট করবলে মন আছে ওকে থ্যাংক ইউ সিস আপনি আরো মোর আপডেট চাবলে আছে বলে যা পোর্ট্রেট ক্রনিকলস লা আমার লিংক দো আমি ডেসক্রিপশন দিব সো আপনি তাতে যাই না ফুল ইন্টারভিউ আপনি চাও পারবো না আপডেট কেন আর চাও পারবো দে থ্যাংক ইউ সো মাচ কোন টাইম লাইন না ভিডিও সিজে আব্রা ড্রুলফ তো তাই ইতাবে রাস্তা আছে তাই এটা পৌঁছা নাই হলিবে আপনি তা লাগা ইন্টারভিউ আনবে কিবা দে পোর্ট্রেট ক্রনিকলস চ্যানেল যাতে যাই না চাও পারবো দে থ্যাংক ইউ সো মাচ